2023 में एक मारूफ स्ट्रीमर गेम खेलते हुए अचानक हजारों डॉलर जाया कर बैठा। हैरत और सदमे के आलम में उसके मुंह से बेसाख्ता एक जुमला निकला। Wallahi, what happened? Wallahi, what happened? उस वक्त उस क्लिप पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2026 में इंटरनेट ने इसे दोबारा उठाया और देखते ही देखते ये जुमला मुस्लिम कम्युनिटी की हदूद से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। आज लाखों नौजवान, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इसे बस एक फनी रिएक्शन समझकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि जो लफ्ज़ आप रोज़ाना हंसी मजाक में, रिएक्शन वीडियोस में या दोस्तों के साथ चैट में बोलते हैं, वो दरअसल अल्लाह के नाम पर उठाई गई एक कसम है, तो क्या आप फिर भी इसे इसी बेध्यानी से इस्तेमाल करेंगे? सोशल मीडिया पर बज़ाहिर ये एक फ़नी ट्रेंड लगता है, मगर इसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जो हर मुसलमान को जाननी चाहिए। अगर आप टिकटॉक या यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। Say you swear to God. Say you swear to God. Put that on Allah. Say put that on Allah. Say wallahi, bro. Say wallahi. लेकिन सवाल ये है, क्या आपको मालूम है कि इसके पीछे क्या छुपा है? इंटरनेट की दुनिया में किसी भी चीज़ को मकबूल होने के लिए बस एक वायरल क्लिप काफ़ी होता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक पुरानी, तकरीबन बुलाई जा चुकी वीडियो को दोबारा एडिट किया गया, मुख्तसर क्लिप्स बनाए गए और मुख्तलिफ रिएक्शन वीडियो के साथ जोड़ दिया गया। नतीजा ये निकला कि चंद हफ्तों के अंदर ये जुमला लाखों वीडियोस में इस्तेमाल होने लगा। लोग इसे स्पोर्ट्स के हैरान कुन लम्हात पर बोलने लगे, कोई मुज़ाहिका खेज वाक़या देखकर बोलने लगा, हत्ता कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा। लेकिन जितनी तेज़ी से ये फैला, इतनी ही तेज़ी से इसकी असल हकीकत और तकद्दुस पसे पुष्ट डाल दिया गया। ये लफ्ज़ है वल्लाह है। अरबी में लफ्ज़ वाव का आम मतलब और होता है, लेकिन जब यही हर्फ अल्लाह के नाम से जुड़ता है तो इसका मतलब मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। इसे अरबी ग्रामर में वाव कसम कहा जाता है। ये महज एक रबत या जोड़ने वाला लफ्ज़ नहीं रहता, बल्कि बाकायदा एक कसम बन जाता है, यानी मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ। अब ज़रा सोचें, क्या ये कोई मामूली बात है? इस्लाम में कसम खाना हल्का मामला नहीं समझा जाता। जब कोई अल्लाह के नाम पर कसम उठाता है तो दरअसल वो अल्लाह को अपनी बात का गवाह बना रहा होता है। ये एक ऐसा अहद है जिसकी जिम्मेदारी बराह रास्त अल्लाह की ज़ात से जुड़ी है। इसलिए जब इसे हंसी मजाक, तंज या पंच लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये महज गफलत नहीं, बल्कि एक संगीन बेअदबी बन जाती है, जिसके 3 बड़े नुकसानात हैं। पहला नुकसान तकद्दुस का खात्मा। जब कोई मुकद्दस लफ्ज़ या जुमला बार बार हर छोटी बड़ी बात पर बगैर सोचे समझे दोहराया जाए तो रफ्ता रफ्ता दिलों से इसकी अजमत और ताज़ीम ख़त्म होने लगती है। ये एक नफ्सियाती हकीकत भी है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा आम और मामूली अंदाज में इस्तेमाल हो, इंसान उतना ही उसकी कदर भूल जाता है। अल्लाह का नाम तफरीह या मजाक के लिए नहीं। जब ये जुमला किसी कॉमेडी वीडियो में, किसी गेमिंग रिएक्शन में या महज हैरत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो तो सुनने वालों के दिल में अल्लाह के नाम की जो ताज़ीम होनी चाहिए वो कमज़ोर पड़ जाती है। और ये नुकसान सिर्फ बोलने वालों को नहीं, बल्कि सुनने वाले करोड़ों लोगों को भी पहुंचता है। दूसरा नुकसान कसम का मजाक बनना। जब कसम को महज तंज, मुबालगा आराई या हैरत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये सच्चाई के असल मकसद से मुकम्मल तौर पर हट जाती है। कसम का असल मकसद ये है कि इंसान किसी बात की तस्दीक के लिए अल्लाह को गवाह बनाए, ना कि उसे महज एक जज्बाती रद्द अमल के तौर पर इस्तेमाल करें। जब ये लफ्ज़ हर दूसरी वीडियो में हर मामूली हैरत अंगेज लम्हे पर बोला जाता है तो ये कसम का मजाक बनाने के मुतरादिफ हो जाता है, और कसम का मजाक बनाना उस ज़ात की बेअदबी है जिसके नाम पर कसम उठाई जाए। तीसरा और सबसे ख़तरनाक नुकसान एक संगीन पहलू है। अगर कोई जानते बूझते झूठी बात पर अल्लाह की नाम की कसम खाए,
چاہے مذاق میں ہی صحیح، چاہے صرف ویوز اور لائکس کے لیے ہی صحیح، تو علماء اسے یمین غموس یعنی ڈبونے والی قسم کہتے ہیں۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ انسان کو گناہ کی گہرائی میں ڈبو دیتی ہے۔ سوچیں کتنے لوگ روزانہ اس جملے کو صرف مذاق میں بغیر کسی سنجیدگی کے بار بار دہراتے ہیں، اور شاید انہیں اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لے رہے ہیں۔ اگر آپ سے یہ لفظ کبھی نکل چکا تو گھبرائیں نہیں اور نہ ہی خود کو مجرم سمجھیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے اور عادتیں یکدم نہیں بدلتی۔ بس اب فیصلہ کریں کہ آئندہ اسے دہرانے سے رکیں گے، اس طرح کا مواد آگے شیئر کرنے سے گریز کریں گے، اور دوستوں کے سامنے کول یا ریلیونٹ لگنے کے لالچ سے خود کو بچائیں۔ یاد رکھیں، ہر بار جب زبان سے کوئی لفظ بے دہانی میں نکل جائے اور فوراً توبہ اور سنجیدگی کا خیال آ جائے، تو یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اصلاح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے چلو غیر مسلم یہ لفظ سنتے ہیں، شاید تجسس میں آ کر اس کا مطلب تلاش کریں، شاید یہ اسلام سے تعارف کا ایک ذریعہ بن جائے۔ بظاہر یہ دلیل معقول لگتی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب کوئی غیر مسلم یہ لفظ سنتا ہے تو وہ یہ نہیں سیکھ رہا کہ اس کا مطلب ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ وہ صرف یہ سیکھ رہا ہے کہ یہ کہنے کا ایک انداز ہے۔ اسے کوئی مذہبی تصور یا روحانی پہلو نہیں سکھایا جا رہا، بلکہ صرف ایک کیچ فریز یا مزاحیہ جملہ دیا جا رہا ہے۔ لفظ ان کی زبان اور روزمرہ گفتگو کا حصہ بن جاتا ہے، مگر اس کی روح، اس کا تقدس اور اس کا اصل مفہوم راستے میں کہیں کھو جاتا ہے۔ اور ہمیں اندازہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں کہ یہ نظریہ درست ہے یا نہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے کہ یہ کہاں لے جاتا ہے۔ یہ تجسس یا رہنمائی کی طرف نہیں، بلکہ بالکل مختلف سمت میں گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسی جملے پر ایک مکمل گانا بھی بن گیا، جس میں اس مقدس جملے کو مکمل طور پر تفریحی رنگ دیا گیا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک الگ تلگ واقعہ ہے، تو ذرا ماضی پر نظر ڈالیں۔ 2020 میں بھی ایسا ہی ہوا، جب انشاءاللہ کو ڈرامائی انداز میں ایسے استعمال کیا گیا جیسے کوئی بات کبھی نہیں ہوگی۔ ایک کردار نے اسے سرے سے اللہ کی مرضی پر بھروسہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ طنزیہ انداز میں یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا کہ فلاں کام کبھی نہیں ہوگا، حالانکہ اس کا مطلب اللہ کی مرضی پر بھروسہ کرنا اور مستقبل کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ اکبر جیسا عظیم اور جلالی کلمہ جو اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتا ہے، آج کامیڈی ویڈیوز میں صرف ایک ساؤنڈ ایفیکٹ بن کر رہ گیا۔ کسی مزاحیہ ویڈیو پر، کسی ڈرامائی لمحے پر بس یہ لفظ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ویڈیو مزید وائرل ہو جائے۔ اس کی گہرائی، اس کی عظمت، سب کچھ محض ویوز اور توجہ حاصل کی نظر ہو جاتا ہے۔